Yehunu Yesu hu fodie bia. One Ghana TV. Yehunu se handcuff gu Obofour nsa. Enti ma ya yen kreti bi ngunu nsa. Wo be kwafi ase na metiase di banku. Amen. So nyame adwuma odi ama me ni me wie ya nipa bi antimi fa me nto fam da. One Ghana TV. Editor kura wa yes editing no. Na wie ye. Abaya te sa manfo. Amen. Mekoswa bua nipa. One Ghana TV. Na me nyai da. Kami kasiama Yesu. Amen. Adia ba ko ama Kristofo ma ye mobo no ho na me di wie. Se obia ka akopem a eyebonsam. One Ghana TV. Tete ho ensori ni bi. E ko ba bi ka ti bi kopem na nipa ba 30 awu. Eno ye sign. Pimo bi ka chen say eh sign say obi de ne ni bi de. Me ma sorry bi de, I'm not here to attack. I'm here to open your mind. Obi ka ye ba ko. Achira ni mu nsu nyame ye, epem ye abaifo. But might be a transport or cars 100. Me no pimbo muno. Yasi the sika dro time aso. Ai. Nyame nyebi sika dro. 100 in India. Tina enkoto tuntum. Da bia ya wie samu akone yetu. Asofo bi si so Ghana. Asofo bi monidi enema ye be hye me ho osaade no. Na sorry janse ka nya accident to asom yensa achei omo se yanka onu na di bibi abahya bibi ena me share that two car ko ho ya sanim the car we ba na we overtaking accident betimi asi easily oni moja na hu hwe o na location na wan hwe ni yiye. Eti time na ya faade na me bompa ye bisi awurade mesrew. Cheka abapem obi de to faade a manempem o semse ho. Ampaso nyame de ye hu afofie ka mpem o faade me janje ne so da. Hallelujah. Amen. Ampai bobi be peja wo Ghana ha na nipa kopa accident bisi. Omo de share sofo no just like that. Asuru mama kan kire wo say akora wo ba wiase wo da na mama ye nso wo ye so hwan ne ku no. It's a question. Abrewa wo ko dwa ya ko dware a wo pa hwe fo mo wo ye so hwan ne ku no ba ye. Na tete hon sori su cars ya obukoko crusade anu so nya accident anu so mo de ya dai esanse wiase de wodi akire no esuan de odi kan nante enti se wodi fo bi asori ka nya asem na odi ya duro dia ene amoso mo de na nya accident no mo kura de na nipa no dos ti mo de mo bo so na nu moja dodo wonu mo dudu o wonu mo dudu o wonu mo dudu gbakoyan yo. Ani ansore so na awotwe bi obukosie nipa koya wufosom atam ayie na se koda hye ne be fra asore sika no ani afuru ne hu sika amode abafie no anu odini o anu odi o lack of knowledge and people perish. Driver kura betimi ada obi betimi atwi asore car so no oboro asie break betimi ya faili osofo bawu pe ode na yetiro na elder so bawu he o se woman no to apetase wo mo area ho no so no ne bawu he o se na me ko panyi so bawu he no osofo so bawu he
osofo ben na ne ma menyinsa na wo na bosom ye duo no. It's still lack of knowledge. Odi opa ma me nko abrochi sesi a me nkasa ba no hwesum na so. Na me nya police case sesi a na ye nkyem. News no drop say Kim. Omaka say oh akwesi e kan say wo ton koke. Ah guy ya kansa wo sika to mo we go oh ye nyame. Akwaya wi here na by end of Rev Obofour has come. End of Uni has come. Ade atu obi a no ebetimi atu obi a. Random check betimi aba outside. Yetimi piki obi a. Kame kasiama Yesu. Amen. Obi ba yesofo a wonfiri nipa mu oda so ye nipa nti Yesu oba ye wodidi onomoi odai. Obiya ni wa watimi ya trend wa Ghana 3 weeks da. Me na ma trend 1 year. Ebi nsi da. Ka me kase. Amen. Na Yesu adwuma no so. Etita mo so ni mu no no mo be so mo nya charge e mu odu. Se be ya na chidifo be sign. Suffer I preach yet here one sort of there. Obiti be shada de who bufuo fa bag be tro no din wa ha ebe ye nwanwa o ma ye ni nyina amfa osofo atwero book ye de sika na eto wo be kan book no de obaso o kire no wo be tiase awie no ato 6 million mesuma ba ifo nku no waje ba ko pa kora na oji we de ye se ye program awie GB Okoni ade gina so esi asoro kora no ade a Yesu abetu ase off your mic oluma abetu ase efra so dem odidwa eso asore dan kora na wura mu anu ode me gina ho Obofour ye onfira urade me pacho na me no mi enu ye nyina ye fira se buo ho na eba ene ye nyina wo so kwadu ena me so bode wudi ya na se ye twa ma ne bere me so me de ye no ama ne bene eni enyina ye kofie na ukochire mu se me dia manfa me board ye ne frɛfuo mba na wo dia wo di free ogina nko mu ne besi form come here pa and they have said all evil manner things omo kansan semni gu Yesu so ba da mo ka no na na chidifo doso come here pa demo mo kana Yesu achidifo edoso obi ani abonte a owo hwetia me eyeme amenu am asofo ena tom ya mama mamufo asofo na di kan bo Yesu ho po first but osofo a wote se me oba na wowo osofo di agoro onyamini pa pagele bi gu anu na fancy oguso esanse no mpasa Friday omo publish say ya che no nanka nipa amasore nanka aka ho ya che hwan wo se ne ya che no hallelujah akristo fo yanima guase yatimi achi Yesu na asofo tepono ho nom drink ya tutu agye nkwana no
esansa mo twene honam nti mo ntime hu se Yesu na aba obi a edam a mo ne natena che otimi tia dam no ma ne yira ka mo mpagyan awra ho sambi onyamesom me ka bi a kire mo ena wo ye kristoni wa ha na odura se shampabo a wo sora esi nyamesom pa ni ai atare so sa opai opam na ye mpai ho a etime twon to fom opai watare kakra bi a yesi wei kwasi amankwa kristo som onko heaven ai enso mi hu obi a wase wona ye nyamesom ni pa wo hya dross ne na nyamienu ya twene dia bua yai na mom ya twene dia ya de ya nua bi famu a obebre oba tan bia wo so no dia ne maye na wo bi manya no enua ne maye da men kan ja uni asofo ne se won preach se nipa mra ma sorry but one kan de ntia ye soma ye mienu